Pada keseng palke, jodona palke ya apa probe nyalain ya? Apa badan deh, dulu kayak, bawa foto peda, Omor family, Bini Nukungo 5 voter, Binoy family, Bini Nukungo 3 voter, Dormendro family, Bini Nukungo 3 voter. Kaya katay ani angja ani asal para nito man singoro mane bais poribar to ka katay singyang milu ne ke atas undris man family ka man botar kataan parawo ngane 50 ni bisingan 50 plus. Kaya kebama tahu sepuluh untuk bubakan sini ya, kayak kebama bubakan ni pemuhi mas emia, kayak ba BJP dogo tak kai, kaji nor kaji tongma hai, kayak kebama na BJP habar tongmu tongmu, borong na je BJP habar tongmu na tam kok kesana mu tong. Je mantai musung mani amorok no mana musung kan ba amno ya gerai mana bubakan logi singke sawo ta belai. Ang to kayo mana bubakan to joto hamzam kan bising tebo mana tini gebamani parao borok tong mani bakso sopai malia samung khalai tong bagai mana bakso samung ko khai tong langka sela palia obhai mana gebang tong tagla so phai mani bong ni list bor jaglia baksa mana gebang ma phai tong langka tai bor tag je la so phai bong isim bong list kalalia ta asum kambai agi Oko ani babu ke oko BJP ni oko tongon presiden ke ang tini apno ya kari tini bobagaran logi wo thancan mari wo hapai ke nung tam pot tongman ang to pot kere ani babu tongman sabot oko but presiden tong BJP ni agi ke tahu sungjo to amno ya kari sim bobagaran logi phai sabai keta tam kuno mane shep sap kuno maya da shep sap to mane ang to direct sujan sawan shep sap no sing nasigi to rangwai pajigi to sing mana sin piu zar kun phang nya ingka sing nasigi naji sing ai ngo thanga nge sin piu za sakri kun phan to no gya ingka sing bobagram logi thanga ka pura sin piu sar se no huri tong ta ni bai ka sing thinango sini tibrasa to egang kha sini je man thai rok no mana ni bagai awon bagai sing yang mangsa no huri tong ka BJP o to sing tom chana tabo abo to borok bai borok sing rangwai nakai sin borok no rangwai pai talang thang tongo yang talangai tongo borok kam to gusuk dini bagai ba am to sani sakte meji ya sing bubagan logi tong khangka wa ke sini pura ekdom pura future sing je man thai tongmon amno pura joto sinti prasa thancha ke sing abno sani tonglayo ka abono angno horo sin future ka asaga wa nung khabai hamjagani buba garano lamsugi phekena lo ang tini khabai khukbai ekdom hamjagani ang bubagarano lamsugi haketini ni sinimo ani sinimo ko omor tebruma ani an para ke ramchandra para west jarobasai edisi village Acha nang ni 그래서 서투르고 BJP 전 기능이 갈게 아사라고 सरकार फिजका BJP तंगमाने आउन पर अंके तंगे किसे दीर्घ दिन तंगा आबुन परे 3-4 বছর गागनो BJP रनि पाला आं सिद्राजामं फाजा के तंगे के ताइ बरक जो नेता रक अम हाय जे जों साधारण बरमना हंगा थकिरनि सिलिंसे आबुन परे हंगा जो कयजन नेतार हंगा साइजों व्यक्तिगत हामिनि सिमिं अम हाय पाला नुके आं कय 2 বছর মতন आं কোন জায়গা नखले याकरि दं इरका बं पाला नुगे बरक जे तांगि बं आं थगायनि सैमा कांगे मेन को कांगि को साया ताबु नाइ नादि चिनि अजाराल बसाय एक नम्बर जाराल बसाय आजागा अंगनवाड़ी स्कूल बद्द पूर्व जाराल बसाय देह प्राणी अंगनवाड़ी स्कूल बद्द पश्चिम जाराल बसाय अंगनवाड़ी स्कूल बद्द आंनि कारण अब तो आं सबै सारानि को जे एलकानि बरं सानाय हेदा तांगि बद्द अब ठीक अब BJP नि जारा नेतृत्व हिनगरं हिनेरंनि दुसिया दिबा ठीक अबन बागनो आं अम हाय बर रंना वान सब दिनो बर बथगे जेता तंगबै थुं चिनि दफा हमक्राय बरनि सागो अम हाय दफा हमक्रायने दिगे नासिले जों बर हाय साइचुं कनै सिमिं तरनानि अम हाय बर हगाय नेता रक बाय तंलिया हनि आंकिनि थाके आसम आनि हमबाय
পূর্ব জালাল বাসায় বিপিন দেব বর্মা পূর্ব জালাল বাসায় কোনো বেহেকে পারা বিপিন দেব বর্মা তাই আন্নগ 5 বুতার দং কোনো মেম্বার দং মানে আজকে তো বুঝায় কোনা মানে সিপিএম পার্টি থেকে আমি দীর্ঘদিন সিপিএম করছি করার পরে দেখা গেছে সিপিএম এর আর অস্তিত্ব নাই এবং আমাদের যে মহারাজা এবং আমাদের এমডি স্যার এমএলএ স্যার তাদের কাজকর্ম যে করতেছে তারা আমাদের ভালো উন্নত মানের কাজ করতেছে এবং এলাকাবাসী যারা আছে তারা সন্তুষ্ট এবং তারা এমডিসি এবং স্যার এমএলএ স্যারের যে আমরা তাদের দীক্ষা যে আমরা মোটাতে এবং মহারাজার দীক্ষা যোগ দিচ্ছি। কত ফ্যামিলি কত ভোটার আনছে প্রায় অলরেডি প্রায় 285 ভোটার পুরাটাই মোটাতে আছে এই রাজা মহারাজার এবং সারা দীক্ষা সবাই এই জায়গাতেই আছে। আমরা এক দুজন বাকি আছিলাম আজকে আগে বসছি সবাই। আপনি সিপিএম থেকে কোনো দিকে আগে প্রধান ছিল পুরোনা হ্যাঁ আচ্ছা প্রধান এবং পার্টি মেম্বার আছিলেন লোকাল এলসিএম আছিলেন। আচ্ছা আপনি বাড়ি কোন জায়গা আমার বাড়ি জারুল বাচ্চায় জিপি 1 নম্বর ওয়ার্ডে। আচ্ছা আপনার নামটা মোহাম্মদ মাহফুজ মিয়া। विशेष खालायचिने अनारबल एमएलए मानव तयाराचिने जे ओ बिसिनि दायित्व मानजाकचिने अमर सुबल हे कचिनि सुरब बरकनि नेतृत्वे जे अ जागावा कासे जॉइनिंग प्रोग्राम मानखा माने बंगन बेलायखि हामबाय बरक अलरेडी जे आरो गाना गिन माने किसे मिसे जे बीजेपी दं माने एके सिपेन दं माने जत्तनो थुमै रखलायति बिसिनि अ जागावनो माने पेकुआ जलानि जे आन्दान बिसो अ बिसोने किसे बीजेपी नि दं माने अब जत्तनो फाइजाक बने बगे एकदम क्लियर माने बेलायखि खुशी जों हाइ खालायमा बगे बने बगे जों अब हाइकेन वानचनो अ बिसिनि जत्त लिडार रखना एक आमचनि जत्त लिडार रखना जों बरकनो उल सकां हन्या जों बरकनो बाक सकेन नकनाय बाक सकेन बने बरक कामखि सामखायनाय बने बरक फाइमानि बगे महाराष्ट्र ताइ फानबारिनाय महाराष्ट्र जाते इमाना जों सक्सेस खालायमानाय अबनि बगे जों अब हाइ जे सामखाय दंमोन बगे बेलायखि खुशी बने बगे जों कुनु वाना जंनाय बुसखौ हाम আচ্ছা স্যার তিনি नंगो साइथाङा जों जागा टोटाल 29 फेमिली ने प्राय 82 भोटार हाई जों जागा मानखा ओंखाय अबन बगे जे लिडार आरो सिपिएम नि जतंनाय बफाय ओंखा अलरेडी जारा जे बीजेपी नि मेन जे सामखाय दंनाय रक नखा जे तापसिन मंडल नि जे प्रेसिडेंट रबिन बुस्लाचिन अमर बरनि तेलते जतन फैया वाना जानाय कुनु ककरै जों एकदम खुशी बरमय जों बुसखौ बगे गाहाम बेखौनो साजन का सिनी वे जारु बासाय बंसर बाजार हाइका पदमरा बहन कताय अब वे जारु बासाय ताई इ जारु बासाय खबै एकटा संगर प्रोग्राम खाइका जयनिं प्रोग्राम हाइकाबा 17 गुलागाती विधानसभा के 17 पेगजरा जमजनगर के एडिसिओ इनका संतिनि 28 फेमिली नि प्राय 80 भोटार जों जयन खाइका सिनि अर दङ अमर देबरमा बिनि नेतृत्वे संतिनि बीजेपी ताइ सिपिएम नि अर मथो जयन खाइफैका बंने एकटा नाहामुं बुबागन लगैदानि थानसा तंनाबागै सिनि जे मानथाइनो मानाबागै बर अर जयन खाइका जों बन लामसका सिनो बन गोनां एमडीसी गने देबरमा दङ ताइ कमा लिजा दङ टिडब्ल्यू वाइटिएफ अमाके संतिनि जयन खाइलेको जागो 29 फेमिली नि 80 भुटानि साका अर जयन खाइका एलाका खातंग तगो के ताइंगाके अर थानसो फाइनाय दं न लामसुकाके थानसा तनायके सोंगले खातंग तगो बरबो खातंग जाखाना दिनै गंमा जागा सोंनुगो फेक जयनिं गंमा अमाय नेता फाय गारि कलक तुबुय फायै साबो जों जेमन साका अमर देबरमानि नेतृत्वे आसक बुतार फायका बरं गोनां ताम कमो बिपिन देबरमा एक सर दङ आगिनि कसाम प्रधान चालु बासायनि बाबा सिपिएम नि बाबा अर जयन खाइका अब अर साइ साइखौ नुजाक जारा गोबांमा बुमुं गोनां गारि कलक फाय जयनिं खाइनो फुंनाय दङ बंनो नलबो सोंनायदि बुसक परिवार साबो जयनिं खाइका बु पारनि आबर बर मुसा खाइमिया आबना फेक बरंनो हरे नै खायै सिन बर थानो सबायनि आमन एकटा प्लान ओके उल्टा आबनो नाइनो दिनै अमाके जों नुका सिन बरक आगो खाइमेनि के सिन बरक थानजाना ताबो केबो सबायमिया बुबागारनि नाहामुंनो बाहायके मुक्तां खाइनि आबन जतर वांसुजा के जों बन लामसु हामबाय।